S na, S na, S na. Kaya mo, naliligo yan. Smoking bomb. Naghuhugas na pa. Putang ina mong one ka. LA1, LA1. Excellent. Water. Ito, stage. S. Window A, window A. Saan yun, saan yun? Pa-win A, pa-win Oh. A. Stage. Binaya. B, B, B. Di ba Adobe spotted? lang. Nasa kanya ba C4? Oo, yun. AB lang kayo. Ayun na. Ay, hindi. Si Jake pala yun. Ito na, S na, S. Ayun na, ayun na. Planting na, planting na. Garapal. B na sila, BB, tatlo. Ubus yan, ubus. Isa slope. R slope. S na isa, S, BS. Ay, nahulog. BS na, BS. C4 sa B, ah. Bulin na natin yan. A na, Oy, A. Forward. Piso. Safe zone, piso. Fire in the hole. Aray ko. Slope na, slope, slope. Slope, cutter. Dalawa na sa A, ah. Dalawa na sa A. Dalawa A na, dalawa. Ares isa. Wala na sa RS. Slope sa cutter, slope sa cutter. Bomb on site A. When ay last, baba. Baba. Box mismo, box. Patay. Tangay na, running man, oh. Oh. Na, dalawa agent, isang frame. Saan? Nice shot. Tangay na, di ko matamaan. Grabe, garapal. 0-4 ako. Puta, SF. Baba ng SF. Yes na, yes. Kaling talunan yun. Pasok na S, ha. Pa-A yun, pa-A. Fire in the hole.
Sasakay nyo. Tangin mo. Pwede mo, Ricar. Mga galit. Bigla ako doon sa saksak na ito. Patay si Maricar. Isa pa? Talunan? Yes, dalawa isa. Pasok na yung ano. Slope. S, last S. A na tayo, nag-A na. Saksakin. Tara. Ayun na, stage. Ayun na, window. May daw. Pabi. Window A pa rin. Puta, 55. Saan niya? Win A na. Minus 55 lang yan ah. Stick pa? Ba't pinayaram nyo ako hagdan? Di makapanik. Ang bigat. Ali. Ubus. Mga galit na galit kayo, ano yan? Wala kayong balak pesto rin? A na. Ali pala. Flash bomb. Pabase na. The hole. 58 slope. Ladder. 58 yan. Ayun lang, pag tinagtag. 73 HM. Ubus. Mid da. Ayun na, kanan mo. Patayan. Ano, LB, dalawa. Forward isa. Dalawa forward. Sino mo ito yun? Ubusin talaga. Lab set. S, natalas. Baba. 12-0. Ubus.